This is bedsheet guys na nabili ko sa TikTok. Oh come on. Oh come on. Mao din akong bedsheet guys. Wait. Oh come on. Mao din akong bedsheet guys. Guba na guys. So, atong ilisan guys na yan. Napalit ko sa TikTok. Mo ni siya guys. So, atong ilisan ang bedsheet. And this is a satin or a silk. Very smooth. Napagin siya i-online guys. Walang na ako ilang palit. Wala, perting huguta guys. Pindad kayo guys. So, ito lang. Wow! Wow! Nice! Nice one! Wow! Nice kayo guys! Wow, nice kayo. Nice. Tawa na guys. Pagkumantawa na guys. Usapan na guys. Oh. Oh. Nice kayo. Oh, nice kayo. Oh, come on. Ilalagay ko na lang dito sa yellow basket para sim quality yung makukuha mo.